नमस्कार जय जगन्नाथ आज अध्याय को आपको स्वागत। तृतीय अध्याय तृतीय अवतार कथा जे तांको चरित व्यवस्था पंचम प्रश्नर उत्तर बोलती सुत मुनिवर सुत कहती शुद्ध चिते हरसे मुनि अग्रते सुत उवाच शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने सृष्टिर काले जे मुरारी महापुरुष रूप धरी महत आदि अंगे पशी विराट रूपे ब्रह्मराशि कलाभ होई षोडश अनादि परम पुरुष मन अंतरिक्ष समीर अनल वसुमती जल बुद्धि इंद्रिय जहा चिंती कर्म इंद्रिय पांच घेती हेमंत कला ए षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि स्वर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी तानाभि कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला जल ब्रह्मा होइला तहु जात जे प्रजापति नाथ तार शरीरु सृष्टि लोक विस्तार होइला अनेक से शुद्ध सत्व विष्णु रूप जार भियाण माया कल्प ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी जे रूप देखे ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरुभुज शिरवदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रवण बसन कुंडल भूषण मणिकंकण झटकंती दिशई अति रूपकांति ए सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार ताहांक मूल विजयहि जगते ब्रह्म से बोलाई जार अंशांशर बले गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम वचने संपादी प्रथमे कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तपसाधिला दृढ़ चिते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला यज्ञेश्वर नामे पूर्वे प्रलय काल जले महीजे थिला रसा तले तक्षणे कोण रूप धरी दंते दलिले नरहरी उद्धरी जले बसाइला बराह कल्प भोलाइला तृतीय ऋषि स्वर्गे हरि नारद मुनि रूप धरी विष्णु भक्त जनहित निष्काम शास्त्र कले उक्त
चतुर्थे धर्म पत्नी मूर्ति गर्भु होइले उत्पत्ति से रूप नर नारायण संचिले धर्म आचरण तपसाधिले दृढ़ चिते सृष्टि कल्पना अभिमते पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्ध मोर घरे नामे जे कपिल बोलाई पिता मातांकु ज्ञान कही षष्ठे से अति पुत्र होई अनसुईयाकु माता पाई जन्मिले दत्तात्रेय रूपे अलर्के ज्ञान शास्त्र कल्पे प्रहलाद आदि दैत्य गणे ज्ञान कहिले जणे जणे सप्तमे यज्ञ रूप धरी आकृति गर्भे अवतरी जामादि सुर गण तुले स्वामा स्वयंभू मन्मंत्र पाळिले अष्टमे नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सूत अति कठोर तप कले ज्ञानी की पथ देखाइले नवमे पृथु रूप धरी बले दुहिले वसुंधरी बले धरणी कले सम नाम बहिले उषतम दशमे मत्स्य रूप होई नाबे औषधि बीज बही प्रलय जले बिहरिला रवि कुमर को देखिला एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन्म उपकार इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथिबारे से विभू कूर्म रूप होई मंदर गिरी पृष्ठे बही द्वादश स्वर्गे विश्वकल्पे जन्मिले धन्वन्तरी रूपे अमृत क्षीरार्न जुआणी देवकू पियाइले पुणी मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे काम बसे चतुर्दशे नृसिंह बपू विदारे हिरण्यकशिपु बामन रूपे पंचदशे बलिकी छलिले विश्वासे षोडश अवतारे हरि परशुराम रूप धरी पितावधरे अहंकारे धरणी एक विंशवारे भ्रमिले महाकोपानले राजांकु धरी बाहुबले दुष्ट क्षत्रिंक काटी मुंड रुधिरे पूर्ण करी कुंड तर्पण कले पितृगणे तपे रहिले घोर बने शपथ दशे वेद व्यास जन्मिले पराशर अंश निगम वृक्ष थिला एक विचारी कले शत शाख प्राणी की देखी अल्प बुद्धि
ଯେ ଧର୍ମେ ସଂସାର ପ୍ରବୋଧି ସେ ପୁଣି ଦିବାକର ବଂଶେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ ଜଳଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଲେ ଭୁଜ ବଳେ ରାବଣ ମାରି ଦେବରାଜ ସାଧନ କଲେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଊନବିଂଶତି ବିଂଶରେ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରୀ কৃষ্ণ স্বরূপে রাম তুলে অবনী ভারা উশ্বাসিলে কলি আগমে ভাবগ্রাহী পাষণ্ড জন মন মোহি বুদ্ধ স্বরূপ অবতারে জন্মিবে কি কটন ঘরে জ্ঞান উদ্দেশ্যে ভগবান মোহিবে অসুরঙ্ক মন এমন্তে জন্ম একবিংশ সুজন হিতে হৃষিকেশ সে পুଣି কলি যুগ অন্তে রাজাঙ্কু দেখি এ জগতে निर्धय हृदय प्रजा मारी धन जीवन नियंती हरि से काले विष्णु जसागरे जन्मिबे कल्कि अवतारे मनहु बेग बलवंत अश्व आरोही जगन्नाथ नंदଙ୍କ ଖଡ୍ଗ करे ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି ଅଳପ ପ୍ରଜାନନ ଶେଷ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ ସେ ସତ୍ତ୍ୱନିଧି ମାୟାଧର ଅସଂଖ୍ୟ करे ଅବତାର যথা জীমূত বৃষ্টি জলে সহস্র নদী মহিতলে ঋষি দেবতা মনু রাজা যে মনু পুত্রে মহাতেজা এ আদি যেতে প্রজাপতি বিষ্ণুর অংশে জাত হন্তি কে অংশ কেবা কলা হই বিভূতি গুণে কে জন্মই সকল অবতার সার কিয় বা দেবা পটান্তর নীলজি মুত চক্রধর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতার এমন্তে নানা রূপ ধরি সংসারে রমে নরহরি দুষ্টঙ্ক তেজ বল হরি সংসার রক্ষে দৈতারি কৃষ্ণর জন্ম কর্ম বাণী যে এহা এক মনে গুণী রাত্র দিবস মধ্যে যেবে কাল বঞ্চই ভক্তি ভাবে সে দুঃখ সংকট উতরন্তি জন্ম মরণে নাহি ভ্রান্তি এমন্তে নানা রূপ যেতে বিষ্ণু ধরন্তি এ জগতে স্বভাবে রূপ তার নাহি निर्लेप निरंजन सेहि मायार गुणे चिरचित महत आदिरु संभूत जेमन्ते मेघ शून्य थान्ति पवन बले से उड़न्ति पार्थिव रेणु ए जेमन्ते उड़न्ति पवन विभाते
ଆକାଶ ଧୂସର ଦିଶଇ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଭାସଇ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଭେଦେ ଦେଖି ଯେ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଉପଲକ୍ଷୀ ସେ ରୂପେ ଆତ୍ମାରେ ଶରୀର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଯେ ନର ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନହୀନ ଏବେ ହୋ ମୁନି ଗଣେ ଶୁଣ ସ୍ୱଭାବେ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନହେ ଗୁଣ ଆବୋରି ଦେହ ବହେ ଏଣୁ ସେ ଜୀବ ରୂପ ବହି ଜନ୍ମ ମରଣ ପଥେ ଥାଇ ଏ ଶୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଯେତେ ସମ୍ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଗୋସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ଶରୀର ଏତତ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମର ବିଚାର ମାୟା ମିଶ୍ରିତ ମତି ଯେବେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖି ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଯେବେ ସେ ହୁବ ବିନାଶ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ ତେବେ ସେ ହୁବ ଭାବିତ ତହୁ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୁଢ଼ ତତ୍ଵ ସେହି ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମମାନ କବି ଏ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ତା କେହି ଅମୋଘ ଲୀଳା ନରହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱ ମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ ଅନ୍ତେ ଆପଣେ ସଂହାରଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ବର୍ଗ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିବା ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ ଈଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣି ପାରେ ତର୍କ ମତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ରୂପ ଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନୀ କେ ଜାଣିବ ତାହା ଦୂରଧି ଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁ କବିସ୍ତାରୀ ସେ ଚକ୍ର ପାଣିର ଚରିତ କେ ଜାଣି ପାରେ ତାର ତତ୍ଵ ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜି ଭକତି ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଯେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ଏ ମାୟା ତାହାଙ୍କୁ ନ ଲାଗଇ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ଵ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ପରସିଂସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଉଧାରି ମନ ତୋଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଯେ ସୁଖ ରୂପେ ଅବତାର
ତାହାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା। ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମ ଅନୁରାଗେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ శాపେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ। ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ। ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣି ତରିଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନିଜ ଧାମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ। ତାହାଙ୍କୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାବେ ଭାଗବତ। ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟେ। ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ଜାଣିଲି ଶୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିବା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ। ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ନରହରି ଘୋର ସଂସାରୁ ଯିବା ତରି। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्यानं भगवतावतार वर्णनं नाम तृतीयोऽध्याय।